Huna-huna adaw. Usa nga programa nga nagdadarahin pakapukaw hiton huna-huna. Ngan halarom nga komentaryo may tungod hin mga isyu nga adahiton aton komunidad, sosyedad, ngan politika. Huna-huna adaw. Programa nga nagahatag hin matinud-anon nga opinyon, ngan malipayon nga pag-usisa han mga importante nga butang nga ada aton kinabuhi. Ginpapanuyo han huna-huna adaw nga maging plataporma para hapaglamrag han kamatuuran, pagpromote han hustisya, ngan pagdasig han mga namamati nga maghuna-huna ngan magpahayag han ira opinyon. Ini nga programa ang nagahatag hin atensyon ha mga isyu nga nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para hakaupayan hiton aton komunidad. Maghuna-huna ngan magin kaupod hausa nga makapulsanon ngan makahuluganon nga diskusyon. Huna-huna adaw. Huna-huna adaw. Huna-huna adaw. Huna-huna adaw. Hala, sige, huna-huna adaw. Ha? Maupay nga kulup, utro, haiyo nga tanan mga kuya, mga ate, mga kapamilya, mga kaboses, kapatid, ha? Mga kapuso, mga kaugop nga tanan. Ha? Maupay nga kulup, haiyo nga tanan. Ninalat kita hadaton baga panhunahuna kung ano ba iton maupay. Ha? Hindi daw kita hindi nga issue, hindi nga, di ba, nasa rin, ada na, gintratrabaho ng political dynasty, kay kisyo gigiyos na yan na, di daha kongreso. Well, asya, hindi kita hindi nga pagtaga political dynasties. Ada kay, kunwaray good balaod, nga umulbo, ay pag-isumpay ni, ano ba't magiging patunin ni? An katauhan? Diba? Kung waray balaod ang political dynasty, an katauhan ba? Iton patong. Amo ini, iton pakiana. Well, huna-huna daw natin mga kuya, mga ate, mga kapatid, mga kaboses, kapuso. Tikang pa 1987 nga Philippine Constitution. May ada na hinidida klaro nga prinsipyo. Ini nga prinsipyo amo nga the state shall prohibit political dynasties as may be defined by law. Ano man ang karugsignon ini? Ang karugsignon ini nga gintatagan na hanaton sa ligang batas. Hindireksyon nga kinahanglan nga may adugod balaod nga magpupugong ini nga pagtaga political dynasties. Pero budoy kala, haros 4 na kadekada ang naglabay, waray lagi hapon may naipapasa nga magpupugong. Ha? Waray lagi hapon may naipasa nga balaod, may paghisumpay ni nga political dynasties. Aram nga mo kada kongreso may naging fa-file nga anti-political dynasty bill. Kada kongreso may ada hearing, deliberation, diskusyon. Pero ano na itatapo? Hakatapusan, diri gihapon ini nagiging balaod. Ada yan na, adi na liwat. Ha? Ada, baga nahimo na latin nga ginhingadayan. Hindi kongreso. Siring pamanindira,
nga ginproproseso na daman an ini nga panukala. Ginihisgutan ang mga limitasyon. Ginihisgutan na ni. Diri daw pwede nga magdungan pagdalagan iton mag-asawa. Dapat gadla. Diri lat pwede in ginikanan ngan anak. Sugad man nga diri pwede in magbugto. Nga ada ha pareho nga posisyon, pareho nga lugar, or posisyon ha gobyerno. Karasa man laluat ni pamatian. Mo pa ni pamatian. Pero hunahuna ano nato. Kunti kang pa di dahaton 1987 nga dayana. Waray hinimay na ipapasa. Ano daw la ang tinuod good nga rason? Damon mga tag-obserbaran politika ang nasiring ngan usa nga realidad amo ini. Damo han nagihimo mismo hini nga balaod antikang gihapon dida hini nga mga political families. O di ba? Amo mo dito, ha? Diri ni kay pag-atake, ha? Diri ni pag-atake hinbisan hino nga pamilya nga si serbisyo yan ha publiko. Kay ha demokrasya, ungod, may naman luat katungod. Anbisan hino nga Pilipino nga dumalagan nga dahimpuesto ha gobyerno. Pero an mas dako nga pakiana amo ini. Nagkakaada ba? Hinpareho nga oportunidad adun ibang nga mga leader nga magsulod ha serbisyo publiko. O nagiging limitado ba? Nagiging limitado ba ang puder ngadtuhin pipirala nga pamilya? Kay kunan mayor amo iton usa nga miyembro han pamilya tapos ang congressman amo gyapon an usa nga miyembro hin pareho nga pamilya, ang gobernador amo luatan usa nga kaurupod hanini nga pamilya. Ano naman la ini? Diri ba nagiging concentrated ang puder hapipirala nga mga kamot? Ay, nako. Well, kung amo ini an nahitatabo, diri la ini isyuhan politika. Isyu na ini han oportunidad. Isyu ini han representasyon. Isyu ini han tinatawag nga fairness ha demokrasya. Kay hatinuod la an ideya han demokrasya amo ini. Damo ang leader nga may higayon magsulod sa serbisyo publiko. Diri kay pipirala nga mga apelyido ang permi nagbabalik-balik di dahini nga puder. Ini mismo amo iton aadahiton aton ini mismo ang ginbabantayan an aton constitution. Pero kung diri man gihapon ini may papasa, ini nga nasabi nga balaod yan nga ginhuri nga dayan na kuno. Ha? Ada kay ipaganito amo itong katapusan. May napausa gihapon nga mas gamhanan nga mekanismo. Ida ito natin tinatawag nga democracy. Og ini ang katawhan mismo. Kay natural, at the end of the day, ang butante nga naghihimo han final nga desisyon, di ba? Parte hini. Kung ano ang ira hihimon nga pagpili, kung masusubay baghapon, hiton
political dynasty. Siring paman, kung waray man anti-political dynasty law nga may papasa, adagay, pwede na gadlay ni bangin iton katawhan lugod mismo. Ngan mas makusog pa nga ni lugod mismo, an mahimo nga implementing rules. Ti paunan no, simple gadla, ha? Iniin pinaagi hanira butos. Natural, kung an katawhan magdesisyon nga diri butaran ang mga kandidato nga natikang gihapon na pareho lang nga mga pamilya, pareho nga political dynasty, ngan tagan lugod ni rin higayon ang iba nga mga leader nga makag-serbe ha publiko, abo nga haw ini ang tinuod nga check and balance din usa nga demokrasya. Kay hatinuod la, dirila ang kongreso ang naghihimo hinbalaon. Ang katawhan mismo, amo iton mayada gahom hapagpatuman hini nga anti-political dynasty. Ipinagi na no? Ipinagi hanira boto. Sanglit yan nga ginproproseso kuno ini nga anti-political dynasty law. Ang importante nga pakiana para hiton nga tanan, amulat ini. Kinahanglan pabanaton buhaton o kinahanglan pabanaton hulaton an ini nga balaod. O ang katawhan na lugod mismo ang magpapakita ang direksyon ipinaagi di dahiton ira pagbutos pagpili di dahiton mga piniliay. Kay siring paman katapusan, ini nga itong gobyerno, diri man ini panurundon, ha? O diri man ini inheritance hin pamilya. Diri ini negosyohan apelyido. Ini nga aton gobyerno, ha? Panurundon ini hiton katawhan mismo. Nasa mandidi, easy ko no. Easy. Easy. Well, anyway, ini ani kuya, Bob Abellanosa. Yours in public service nga nagsisiring. Huna-huna daw. Easy. Huna-huna daw. Usa nga programa nga nagdadarahin pakapukaw hiton huna-huna. Ngan halarom nga komentaryo may tungod mga isyu nga adahiton aton komunidad, sosyedad, ngan politika. Huna-huna daw. Programa nga nagahatag hin matinud-anon nga opinyon, ngan malipayon nga pag-usisa han mga importante nga butang nga ada aton kinabuhi. Ginpapanuyo han huna-huna daw nga maging plataporma para hapaglamrag han kamatuuran, pagpromote han hustisya, ngan pagdasig han mga namamati nga maghuna-huna ngan magpahayag han ira opinyon. Ini nga programa ang nagahatag hin atensyon ha mga isyu nga nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para hakaupayan niton aton komunidad. Maghuna-huna, ngan maging kaupod, hausa nga makapulsanon ngan makahuluganon nga diskusyon. Huna-huna daw. Mga kuya o mga ate, an edukasyon, aman susihan maupay nga kabubwason. Ayaw tuguti nga may nabata nga diri makakaeskwela.
suportahi ang libre nga edukasyon ngan buligi ang mga estudyante. Hakada bata nga nakakaeskwela, may paglaom ini para mas maupay nga kinabuhi. Ini ang iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service, nga kaupod niyo hapag pauswag Takloban. Sun make light so bright with my friends. Show off my light in the club or in the sun. Sun make light, let's have fun. Da 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 da. Show your light, your sun make light anytime, anywhere. Light dito, light doon. Sun make light. Show your light, yeah, I know light less worries kasi low calorie. Light dito, light doon. Sun make light. I keep coming back to the Light Life. Get into the light life, sun big light. Drink responsibly. May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Calalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Okay, bueno mga kaboses. Ada kay mga ano magitawaray na kita oras. Dinitala na itapuso nining atong programa Kaboses Leyte, Kaboses Han Katawhan. Easy. Okay, sige na. Easy na balitaw. Ikaw, good. Alright, nga na atong yapong pinapasalamatan na naton mga tagsubaybay ning atong programa kada kulup, ha? Alas 5 nga alas 6. Ang atong Kaboses Leyte, Kaboses Han Katawan. Mayang hapon, mayang gabi na lang sa atong mga tigpaminaw diha sa Dakbayan sa Ormoc, ha? Diha sa Kananga, diha sa Albuera, diha sa Merida, diha sa Isabel. O tanan mga lugar diha, mga Canadian countries sa bye-bye, ha? Alright. Inguman din sa 1st District of Leyte, maupay nga kulup hayo. Salamat hanyo baga pagduyog ako niya ng kulup. Okay. Ngayon, bueno, pati nagyapon niya na natin mga kasangkayan na Provincial Government of Leyte. Ipinagihan natin Gobernador Carlos Jericho Icot Pitilla. Maupay nga kulup hayo mo din na Governor. Yan, sugad man natin mga opisyalis dida, natin mga department heads, pati naghihapon ang aton mga mayors din na 1st District of Leyte. Maupay nga gabi hayo nga tanan. O naton mga kasangkayan, din niya city, highly urbanized city of Tacloban. Yan, ha? Ang aton mga kasangkayan gihapon dida City Government of Leyte, pati na natin 138 nga mga barangay, mga kapitanes, mga kagawad, maupay nga kulupay yung tanan. Agabi na, ha? Okay, hindi gihapon na niyo Kuya Bob Abellanosa nga nagsising, salamat na niyo pagig-usa akong yan ang gabi. Nga na naman nito na sunod nga gayon, ada kay, as always, nasing ako nga stay safe, stay healthy, ha? And God bless us all. Bye-bye!